अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। और कोरोना तो चल ही रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें बहुत केयर करनी है। ज़िंदगी है तो जहान है। जब हम ये कहते हैं कि ज़िंदगी है तो जहान है, तो मेरे पीछे एक थोड़ी सी ग्रीन कलर की आपको एक ज़िंदा चीज़ नज़र आ रही होगी, जिसे हम कहते हैं दरख्त। आज मेरा आपसे बात करने का मकसद भी यही था कि थोड़ा मैं आज दरख्तों के नीचे खड़ा था, तो जब अल्लाह की कुदरत को महसूस किया तो सोचा कि क्यों ना आपसे भी शेयर की जाए। तो ये दरख्त अल्लाह ने बड़ी प्यारी चीज़ बनाई है। और जब गर्मियों के आजकल के मौसम में आप इनके नीचे थोड़ी देर खड़े होते हैं, तो ठंडी ठंडी हवा जब आपको आती है, तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे आप भी ज़िंदा हैं, और ये भी एक ज़िंदा चीज़ जो सिर्फ़ आपके लिए बनाई गई है। तो मुझे कहना ये है कि बड़े अफ़सोस होता है कि हम इन चीज़ों के बारे में थोड़ा कम सोचते हैं। दरख्त दुनिया में या हमारे आसपास जितने ज़्यादा होंगे, तो ये हमारे लिए उतना ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो चीज़ हमें अपनी सांस अंदर खींचनी है, ये वो चीज़ बाहर निकालते हैं, ठीक। और जो हम बाहर निकालते हैं वो ये अब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो ये हमारे लिए समझें कि ऐसा ने निज़ाम बनाया है कि ये अगर ना हो तो फिर भी मसला है। बारिशें में फ्लड, सैलाब, ये सारी चीज़ें जो हैं अल्लाह ने इन्हीं से मंसूब की हुई हैं। तो अगर हम कहते हैं कि 22 करोड़ आबादी हो रही है पाकिस्तान की, तो उस 22 करोड़ आबादी में अगर हम अपने हिस्से का एक दरख्त लगा दें, एक दरख्त का मतलब है कि आपने एक ऐसी तनावर चीज़ पैदा कर दी जो कि रहते जब तक आप हैं सालों साल ये चलने वाला है, और इसके नीचे जो भी खड़ा होगा वो दुआएं देगा। तो कोशिश करें कि आप अपने हिस्से का एक दरख्त ज़रूर लगाएं अपनी ज़िंदगी में। उससे ये होगा कि वो दरख्त साल, 6 महीने, 2 साल में इतना तनावर हो जाता है कि उसके नीचे कोई परिंदा, कोई जानवर या इंसान अगर 2 घड़ी भी बैठ के राहत महसूस कर ले, और रोज़ाना ऐसे वहाँ से आने जाने वाले, गुज़रने वाले कई लोग उससे थोड़ा सा फ़ायदा उठा लें, तो वो सारी नेकियां आपके खाते में लिखी जाएंगी। और हम मुसलमान ये अकीदा रखते हैं कि हमारी जो नेकियां हैं वही हमारा कुल सरमाया है, जो कि इस दुनिया के बाद आने वाली ज़िंदगी में हमारे काम आएगी। तो कोशिश करें कि अपने घर के आसपास राह चलते हुए कहीं पे भी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप ये एक दरख्त लगा सकें, तो वो आपके लिए सदका जारिया हो जाएगा और आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप अपने घर में 4-5 अफराद मिल के एक दरख्त लगा लें और उसको परवान चढ़ा दें, या अपने अपने हिस्से का एक दरख्त लगा के उसकी केयर करें, और 2 साल 3 साल में वो तनावर दरख्त बन जाए, तो बड़ा एक सदका जारिया वाली बात है। तो मैं ये बात कहने से पहले अपने हिस्से का ये काम कर चुका, और यही सीज़न है बारिशों से पहले पहले कि आप दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, और वो जब तनावर दरख्त बन जाएंगे तो आपको भी देख के खुशी होगी, और याद भी रखा जाएगा कि हमारे बाप दादा में से, रिश्तेदारों में से फ़लाने शख्स का ये दरख्त है, देखें आज कितना तनावर है, और अल्लाह उसको बख्शिश करे। तो कितनी प्यारी ये दुआ निकलती है। तो अल्लाह आपको सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती दे। और मेरी गुजारिश ये है कि अपने हिस्से का एक दरख्त जो है वो ज़रूर लगाएं, और महसूस करेंगे कि जब आप उसकी केयर करेंगे, तो एक जानवर पालने से जो आपको खुशी महसूस होती है, लोग बिल्ली, कुत्ता, कोई भी पेट एक पाल लेते हैं तो उसकी केयर सारा दिन करते रहते हैं। तो आप एक दफ़ा सिर्फ ये एक चीज़ करके देखें, और आप जब उसकी केयर करेंगे तो आपको इतना फ़ायदा पहुंचेगा और इतना मज़ा आएगा कि आप कुछ ही दिनों में एक के बजाय 2-3-4 दरख्त लगा के बैठे होंगे, और वो आपको वैसे ही बच्चों की तरह अजीज़ होंगे जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं।
تو جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے گا آپ کی وہ خوشی، وہ اعتماد اور آپ کو وہ جو ایک سکون میسر ہوگا وہ شاید آپ کو زندگی میں بہت کم چیزوں میں محسوس ہو۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ پودا زیادہ مہنگا نہیں ہے، ایک چھوٹا پودا لے لیں، پھلدار درخت لگائیں تو زیادہ فائدہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اگر بڑا ہو کے پھل بھی دیتا ہے تو کوئی ایک شخص بھی اس کا پھل کھا لیتا ہے یا کوئی ایک شخص بھی اس کو انجوائے کر لیتا ہے، تو یہ بھی نیکی آپ کے کھاتے میں ہے۔ تو کوشش کریں ہم اچھے سے اچھے پودے لگائیں، وہ لگائیں جو کہ ہمارے انوائرمنٹ کے حساب سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو اس وجہ سے میں یہ کام کر کے پھر میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی اس کی تلقین کی جائے، اور واقعی یہ بڑا پیارا ایک مشغلہ ہے، ایک ہابی کے طور پہ اس کو لیں، اور یہ بھی ٹرائی کریں کہ اگر آپ کوئی پیٹ یا کوئی ایسا جانور پال لیتے ہیں اس کے لیے اتنا خرچہ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے تو کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، نہ اس کی فیڈ کیا نہ کچھ، جسٹ آپ نے اس کو پانی دینا، لک آفٹر کرنی اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک سستا ہابی ہے، اور اس ہابی کو اگر آپ اپنائیں تو بہت فائدہ پہنچے گا ہماری اس وطن کو بھی، ہماری اس مٹی کو بھی، اور ہماری آخرت کو بھی، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ تو صدقہ جاریہ لگانا شروع کریں اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لگائیں۔ میں سچ بتاؤں اس وقت میں درختوں کے نیچے کھڑا ہوں، اور آپ کو یہ جو پیچھے ہلتے ہوئے درخت نظر آ رہے ہیں، ان سے آتی ہوئی جو ہوا ہے وہ جب آپ کے جسم کو ٹکراتی ہے تو وہ اے سی اور پنکھوں سے 1000 درجے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ قدرتی اے سی، قدرتی پنکھے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، اور اگر یہی درخت نہ ہوتا تو میرا نہیں خیال تھا کہ میں اتنے سکون سے آپ سے یہاں پہ کھڑے ہو کے بات بھی کر سکتا۔ تو اپنے ارد گرد جہاں پہ بھی آپ کو جگہ ملے پرمیشن لیں جی، میں آپ کے باغیچے میں، آپ کے گارڈن میں یا کہیں پہ بھی میں درخت لگانا چاہتا ہوں، اس کی کیئر لک آفٹر کرنا میری ذمہ داری ہے۔ 2 مہینے 4 مہینے کریں، اس کے بعد وہ خود بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہی ایک میرا پیغام تھا، اور امید ہے کہ آپ میں سے اگر کوئی ایک آدھا بھی میری اس تجویز پہ عمل کر لیتا ہے یا مشورے پہ عمل کر لیتا ہے اور صدقہ جاریہ شروع کر دیتا ہے تو اللہ اس کو بہت نوازے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نیکسٹ ٹائم پھر کسی ایسی ہی چیز کے ساتھ میں کسی مسئلے کے ساتھ حاضر ہوں گا، تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور صدقہ جاریہ آپ کی آنے والی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کو ذرا اسٹڈی بھی کیجیے گا، اس کی اہمیت کو سمجھیے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ بہت بہت شکریہ۔